बहुत लोग बीमार हो रहे हैं भैया, बहुत लोग मर भी गए भागीरथपुरे में। सालों से इससे गंदा पानी आ रहा है। अरे अभी खुलवा लो ना, 5 मिनट के लिए खुलवाओ। कंडीशन आप देख ही रहो, न रोड है न ड्रेनेज है न कुछ ढंग की नहीं। फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। আটবারের স্বচ্ছতম শহর ইন্দোরে বিষাক্ত পানীয় জল, দূষিত জল পান করে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে 13 জনের। নাগারে বমি, পেটের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় 100 মানুষ। অভিযোগ, হেলদোল নেই প্রশাসনে, ঠিকমতো মিলছে না হাসপাতালে চিকিৎসার খরচও, বলছেন বাসিন্দারা। शिकायत हमने करी, बहुत बार बोला कि पानी गंदा आ रहा है, दूषित पानी है, लेकिन हमारी सुनी ही नहीं गई। और जब अति हो गई, लोग मरने लगे, लोग है ना बीमार पड़ने लगे, जब जाके प्रशासन ने एक्शन लिया। मैं बिल्कुल ठीक थी सर, अचानक ही मैंने पानी पिया और बस मुझे उल्टी रास्ते चालू हो गए। ইন্দোরের জল সংকট নতুন নয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের মূল পাইপলাইনের ওপর তৈরি হয়েছে শৌচাগার, সেখানেই জমা হচ্ছে যাবতীয় বর্জ্য, ছিদ্র হয়েছে জলের পাইপে। বিষাক্ত এই জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ভগীরথপুরা এলাকার বাসিন্দারা। ड्रेनेज लाइन के बीच में से ही नर्मदा का पानी की लाइन डाल रखी, उसमें आए दिन लीकेज मिल जाता है। ये शिकायत 4-5 साल से चल रही। रेडवाल जी पार्षद थे, जब से शिकायत है। कमल वाघेला जी पार्षद बने, उनसे बोल बोल के भर गए, वो काम इधर का करते ही नहीं। कंडीशन आप देख ही रहो। রাজ্যের আবাসন এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা ইন্দোর একের বিধায়ক কৈলাস বিজয়বর্গীয় এলাকায় গিয়েছেন পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে। সেখানেই এক দৃশ্য মাধ্যম সাংবাদিকের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। ঘটনাটি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের মুখে পড়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। চাপের মুখে ওই সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম তাদের এক্স হ্যান্ডেল থেকে বিতর্কিত ভিডিওটি সরাতে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি। ঘটনাটি কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। সমাজ মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, আমরা এমন এক দেশে বাস করি যেখানে সংবাদ সংস্থাকে ভিডিও মুছে ফেলতে বাধ্য করা হয়। দলের নেতাকে প্রশ্ন করলে আক্রমণের মুখে পড়তে হয় সাংবাদিককে। ঘটনায় সরব হয়েছে কংগ্রেসও। इंदौर शहर की जनता ने लगातार इनको सांसद दिया, 9 विधायक दिए, मेयर दिए, पार्षद दिए, और इनने बीजेपी ने पानी में जहर दिया, मौत दी। अहंकार कितना अद्भुत और अकल्पनीय है कि जब पत्रकार सवाल करते हैं तो मंत्री गालियां देते हैं। বিষাক্ত জল খেয়ে মৃতদের পরিবারের জন্য ইতিমধ্যেই 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। অসুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहां भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले, और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। চাপের মুখে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। ইন্দোরে বিষাক্ত জল ও 13টি মৃত্যু। গোটা ঘটনা নিয়ে চলছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। শাসক বিরোধী তরজার মাঝে কি পরিষ্কার জল পাবেন ইন্দোরবাসী?